magpadaplin po. Good morning. Hey, Matrix! I told you! Matrix lang na eh. Hindi mo matuusap mo ha. Good morning po, sir. Asa ako pa doon, ani? Bahala na kayo, bahala na kayo first. Hi sir, good morning sir. Gago na ko. Gago na yawa usa pa man. Hoy! Catch me if you can. Catch me if you can. Morning, sir. Okay, magpalapin ako. Ay! Ay! Hello! Hello! Good morning! Good morning! Ah, Matrix! Ano kang kalawakan, guys? Hindi guys, hindi. Ay, hello! Ay, hello po! This is Iron Woman. Ay, ay! Sir, good morning po! Bawal daw. Pwede naman og pugson jud. Pwede ra gud. Ay, Iron Woman ni bay. Morning. Morning everyone. Morning sir. Morning po. Morning po, sir. Hey! Good morning! Hey! Catch me if you can. Padakpan daw ko. Hey! Watch me. Watch me, watch me. Watch me. Sir, morning. Ay, hala, sorry. Sorry po. Wala may mudakop. Ito sa truck. Ala. Puro mga ini dari police o kuan sir na unsa day kagwa man lagi ko gidakop sir. Sir, isa man ni tana. Oops, pinilit na kayo ng prayers. Morning! Laban! Morning! Ay! Hello! Good morning! Wala ka, disugat naman hinong ko ani. Nila hinahinay ta kay na mga players. Na mga players. Yes po, magpadaplin po.
Grabe ka naman sir, sakita to eh. Lang. Wala lang kung tayo pasakitan ay good. Di lang good manumbag. Sir, good morning sir. GTA ni GTA. Guys, Matrix na guys. Good morning, sir. Good morning. Sir, good morning po. Uy! Good morning! Good morning! Uy, bawal ya! Uy! Ay, sorry po. Ay, plane ko, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Love you, sir. Pero di kaya pong gumuhunong. Ay! Ilang daghanang players ay. GTA! GTA is really! GTA! Ay! Good morning, sir! Good morning po! Magpadaplin ko dito sa unahan, sa Kalawakan. Sir, good morning, sir! Ay! 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 Nadakpa na jud ko! Ilan, ilan. Kuang susi. Ali padap. Baba! Kadali lang. Baba! Ay, Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Baba. Ma'am, baba! Dili po. Eh, Leo, go! Mari, Mike, Ay, matik doon. Baron. Baron. Baron, naloko na sa out. Nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live! Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamo. Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys, naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Tanaw jud mo, tanaw mo. Leo, tawag mobile. Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ila, ikaw na ko. Dili jud sir. I have my right. I have my right. I have my right. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamomo. Sir. Santa Cruz naman eh. Okay, kapo. Hi! Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang po, sir. Kader sa may darong. Tanaw mo guys, Davao pa ni kayo. Davao pa kanitan, ma'am? Yes po, sir. Asan ka ba ito? Padong sa iyaha. Ay, charot. Dali lang dito, sir. Ay, ako naman ko yung right na po, sir. I know my rights. Dili na ako, sir. Yun na. Sige, basta, pagulat lang ko, basta.
Ma'am, Sir license nimo. Fernandez. Wala lagi, sir. Wala. Oh, wala ko yung license. Wala ko tanan, sir. Asay mong susi, ma'am? Ma'am, maulawan niya ni ma'am ba? Masakitan pag ito ganyan, kayo mong gikumot diri ma'am. Ganyan, oh, sige kayo. Uy, kaluoy ni mo be. Hagdi ka be. Luya ni sir. Ano oy, sir? Kaysa pangalan ani? Dab ang Matrix. Dari lang jud ko. Dari lang jud ko. Tanaw mo ha, tanaw mo guys. Watch the fucking Matrix. Ang 5 star. Usa ka ni hisuyam by cheat ani? I-cheat na to ni be. Ang 5 star. Wanted level 5 star. Hi Sir Laranyo. Good morning. Morning. Okay, I have my rights. Naka-live ni tanan. Nakatawag ka sa akin sa igador dito. I have my rights, so dili ko nila mahilabdan guys because this is live and then dili ko nila pababaon, dili ko nila pwede pababaon diri asa ko ang motor. Okay? Sir, wala to sir. Pag-advise sa kwan sir. Sa baro. Mama sa. Go. Wala sir, wala. Guys, unsa kay cheat guys, pambababa sa star level sa mga nagadulag GTA daraa. Unsa kay toy cheat? Dari alang jud ta sir, magpinuntagay ta diri sir. Okay ra jud kay ko sir. Basta naka-live ra ko diri. Hisuyam. I-cheat ko hisuyam be. This is live on the internet. Come see the fucking Matrix. Ayaw mo sa bullshit sa'yo mabuang-buang. Si Harley Quinn man eh. Good morning, sir. Unta kwaon ko ni Mayor Daria Oy. Ni Mayor Baste. My guardian angel. Okay, manawag tani ko na punat. Ang babae, maganda ko. Ang maganda. Lagi na? Okay, pagpangihin na ko Live. Live ta sa Matrix guys ha. I am being kanang gi-hold ko nila karon. Dirian nila Sir Ating, Sir Sakatan, Sir Fernandez, Sir Laranyo, Sir Yamomo, Sir Zozobrado, kinsa pa maning isa dirian. Okay? Wa na pasog isuyo. Okay. Diri bahalag magbinuntagay ta sa Matrix. Why problema? Busy pa man kay sila Ma'am Kisha kanya Dilia. They trying. Amo ta sa ilang gusto buhaton sa kuha. Basta naka-live ni tanan, that's it. Naay proof dari ah. Gipicturean kong sir. Oh. Picture ta sir. Naka-ID ma'am. Wala lagi sir. Wala ko tanan. Wala lakar ko diretso. Unsay imong ano nga nagkuan ka? Ano yung good kung mag live ka? Yes. Ayaw gi kuan ang security sa mga kuan. Imo man gi counterflow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuan sa imo gipahunong na ka, wala ka ni hunong. Kabalo ba ka nga kana siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka sir nga naalang ta sa Matrix? Sa Matrix ah. Igay tag ID. Ada ta sa balay sabay ta. Dili, ambay mga ID. Wala kay ko ID gina, wala ko ID, wala ko lisensya, wala ko tanan sir. Saan man nato? Ay, i-add na lang ko sa Facebook sir.
Iadala ko sa Facebook. Gusto niyo mo makidaan ko, may bawaan ko. Ito yung karakarati, good no, Matrix. Hello everyone, good morning Matrix. I am being gihold ko karon sa GTA kay 5-star na akong level, guys. Eh, Crystal. Piya na lang. Makakuha signal. Red pill or blue pill? Estolana Abayato Luzon, happy now, iyak later. Ooh, hadlook yun kay ko, sir. Hadlook kay ko sa Matrix. Gangster ni, gangster, GTA ni. Wala kayo nung sa yung maintenance. Piste ni Gimo, ang tagbuwang ani mga gago. Ay, halala. Halala. Hi, Sir Sabsal. Shout out kay Sir Sabsal nga nangutanang ano daw na ko ni gibuhat. Cheat o gisuyang pina-GTA ba? Putang ina, 5-star level na ko, guys. Di jud GTA ra jud ning life. Bahala mo mo sa dili, life is just a GTA. Buhi pa man lagi ko. Sa GTA jud kay dito baril-barilon jud ka. Busted na, putang ina. Gilang mo balik pwede ra man unli try ra man ning Sir ano kinsa man ni? Sir Giancarlo. Next mission na po. Gadula yung GTA. Outfit check. Arabi. Outfit check. Fuck. Oh, ay helmet. Shout out sa 72 million viewers. Shout out sa inyong tanan. Shout out, shout out. Kasi mga pa-shout out dara go kay na-board ko diri sa akong motor. They're trying to hold me but they cannot do anything to me. Guys, katanaw na mo og Ready Player One nga movie. Anyone here nga nakakita na og Ready Player One na movie? That's exactly what I'm doing right now. Anyone? Tugpa-tugpa lagi gamsay sa buhay. Pisti sober ko, ma'am. Ano? Kisa man ni Sir Steven. Top G of the week. Hisuyang. Kisha Kanyadilia. My purpose is to live my life and to just fuck the Matrix because life is just a game. Rob Aureliano, di ba? Di ba gwapo kayang Ready Player One? That's exactly what I'm doing right now, Sir Rob. Ay, may na lang na yung mga nakasabot dari because life is just a game. Fear is just an illusion. Oh, why is it buhi man lagi gihapon kayo karon? Wala ko helmet, wala ko lisensya. I didn't follow the rules. Why am I still fucking alive? And if they're gonna hold me in prison, I don't care. Next mission na po. Computer pa. Dikit ng sikan, zero.
Asa naman ni Dapita? Napsan ko ba siya eh? Oh, napsan na siya. Kabalik na to? Sir, mama sa mani. Sila may, naman sila yung mga baril. Why didn't shoot me? Kaduha na to. Kaduha na to nila to. Fuck, wag iko'y helmet to. Pwede rin ko nila i-headshot. Mission pass karong taon-taon. Salamat, Sir Giancarlo. Pamahaw na dara, Miss Ruth. Pamahaw na. Niluga daw ilang mo. Hoy, gago, dili ko magingana, oy, piste. Pusa, uy. Gamitan ng bring it on, ma'am, para 6-star wanted. Yawa, mga gamers, gini sila, uy. Bunal, madam. Thank you, Miss Queen. Thank you. I'm just trying to prove to everyone that we are just in a matrix, that life is just a game, and that fear is just an illusion. That's it. That's what I'm trying to do here. Excuse me. Ate Peng, akong problema no kay single ko, unta makauyab na ko. GTA 7 ani. Nag-una na ko. GTA 7 ni Bay. Pagbrasa daw bago magmotor-motor. Day ko. Morning! Laban mga Iron Woman and Iron Man. Pangitaan tikaan. Kato? Gani na sila diritanan and ambot. What are they? Wow, kabalong silang boto na sa kuha. Wala man sila ginabuha. They're not taking action. I'm just waiting. Daghan kay police sir as in all over Davao right now. Girl daang. Ako si Ang sa Avatar. Ako ang Avatar. Isa kitag Avatar dara. Ako si Ang buang. Cheat og lawyer up ma'am para lower wanted. Hi sa mga lawyer friends na ko dara, charot lang. I can myself. Gipa-cool down ra ka ma'am para bawas imong stars. Ganahan ko sa iyong mga comment. Ay, sigbabado ka na ira, mag-inom rata. Di ta mag-inom, mag-idnis ta, mag-inom man. Sir, asa naman? Wala pa man lagi ko ninyo dalas police station. Wala pa lagi ko nila dala sa police station, guys. I'm waiting. Everyone. Yes, looking for uyab buday ko. Real job, lesson love. Thank you. Makadaot naan. Char lang te, uy, sober kay ko, uy. Sober kay ko as in. I'm fucking sober. GTA ni bay, GTA. Hello sa ako ang 86 million viewers. Good morning. Smoky daw diha sila katubangan aron mo bilib ni Pisti tagaay ko be. Sama ni si Sir Renato. Basig aan ka diha. Tagaay ko. Kay allows ko. Ciao. Outfit check. Ay, sorry. Outfit check. Morning, sir. Good morning po. Good morning. Yes po. Good morning po. Sa mga polis na maglablab sa kuha.
Wala gihapon ko nila update lang, wag gihapon ko nila dala sa police station, guys. Shout out 90 million viewers. Eds Rosina sa asang magulang. Grabe maganahan di ka magpabadlong, madam. I mean ganahan di ka badlongon kasi mong ginikanan, ganahan ka mo tuo. Di man gyud sila kasabot. Dugayos got out card uy. Ate Ping, darong yata ni. Bago lang ko niagig San Miguel. San Miguel Brewery. Nako dali tapita San Miguel. Shout out 89 million viewers. Hey, life is just a game. GTA 7 niya po abay. Advanced na ni. Gaya, oy. Gaya baba sa kong star level, oy. Ay. Total life is just a game. Sir, di po ko manakit, sir. Sir Renato. I don't wanna inflict pain to anybody. Ako na lang kaya hapak ko nila dari akay. Nagbinawang man ko. I don't wanna do that. I'm a kind person. Kind na na pagkabuang. Hi po, good morning. Naglangi, Ate Iping, naglangi. Gani na mo prima man ni sa Ate Iping. Oy, i-RH na dara. Okay ra kay ko diri sa Matrix. Okay ra jud sa Matrix ay kabala ka. Don't worry about me. Saan man ni sir? Ano pong mabuting gawin sa akin? Sir, sige pangalan kini mo sir? Sige pangalan mo sir? Sa to yamo mo? Sir yamo mo. So may maayo ani sir. Paabot ang taon. Paabot lang ta. Asa ka mo tuman? Wala nagmotor-motor lang jud ko sir. Ya, kabalo man ka nga bawal. Di bawalan na mo. Kabalo man ko kung ano to sa Matrix. Saan na to na? Asa ka gikan Sa Macleod, Turiel. Asa pangalan mo? Crizel Ann Cabo. Maton Cabo. Cabo? Crisel? Crizel Ann Maton Cabo. I-add ko sa Facebook sir. Bita, makita niyo mo ko. Crisel? Taga Turel ka man? Yes po. Ano, gibadlong naman ka dito nga ka. Ano mo posible mo ka dito? Kay kuan lang man. Life is just a game. Ipaabot ang taon nga. Pasensya kayo nga na-hold ka dali ha. Okay, understand. Sige, i-hold lang ko kay. Taas pa kay akong star level, sir. Nay, mapalitag tubig, sir? Kasi pwede kong magpapalit og tubig, sir? Tubig Baw! lang. Baw! Tagay sa tubig si ma'am. Tubig, oh. Yeah, mineral water. Mineral Papalit ko. water. Thank you. They're so kind. Nakatakas. Nakatakas sa mental. Mga kuwan siguro, mga 8 siguro. On or before 8. Okay. Taon na siguro. On or before 8. Yan.
Pacific 50 siguro. Nangayo og tubig sa ila guys. And they're gonna give me. Ay, salamat sir. Pila ni sir? Alay, wala naman. Thank you Sir Bautista. Love you sir. Oy, itagaan ko ni Sir Bautista og tubig. PM. Dili makuan kay kalit mo kayo basta on or before 8. Pila ba membership? Ano? Member naman ka ma'am sila May. Naman ka sa Matrix. Naman tatanan sa Matrix. Ambot ate Ping, wala man sila ginabuhat. They're not taking any action. Sana ko dal ako niyo sa police station. Di mo ko nila dalon. Wala ko ka baluro ba fiscal? Hey! Anak ko query fiscal ba kay Ironman mangguli sa Davao. Thank you kay Sir Bautista. Gitagaan kong tubig. Love you sir. Shout out sa inyo nga. So Davao niya tudig Santa Cruz fiscal ang iwan ani Ironman. Tapos lamang dito sa kababae fiscal ba nga kita pa ni siya sa Kuril. Nag-counterflow na siya. Ang ato po yung mga participante niya, taga-ubang nasod pa niya. Nag-counterflow siya sa kuha niya, dili siya mag-foul, dili rin siya na-hold. Shout out 102 million viewers. Shout out sa tanan. Pagyapon ni baba akong star level guys. Ma'am Claudine, nagapangita kog love life. Kapangita kog uyab, nang motor-motor ko diri basindag diri na ako magatan akong forever, ma'am. Yes. Again, fuck the Matrix. Fuck the fucking Matrix. That's my goal here. Even morning star buta pang baba buti baba. Yawa. Na nagkasirabot jud ming brother. Ma'am sila May. Nagkasirabot jud May. They're still not taking any action. Ma'am, tagbilang mineral water sa Matrix. Gihatag raman ni sa ko, Sir Danry. Pwede ra pud mga wat. Charot lang. Ipahuman ra daw ang Ironman usa kada laon. Peste sige hantod gabi ko diri okay ra pod. Wa daghan mo pugog time. Wa mo ko ginabuhat pud sa akong kinabuhi. Shout out Cesar Fernandez. Shout out everyone. Hello 101 million viewers. Good morning. Wala po silang ginagawa. They're not doing anything. Ihatod na lang ko sa mga sir, kung di ko ninyo dalawang police station sir. Baka sa gabal nung buta diri karon kung may movement may tabok na. Kabalo na ka ongoing naman, di ba? Ganina. Supposedly wala. Okay raman dalawon ko ninyo police station, wala jud koy problema. Okay ra jud. Kung di po ko dalawang police station, iuli na lang ko ninyo sa muang balay. Di naman paabot ang tanong. Kaya dili mo ta pwede mo kuan di kaya. Balo biya ka nga kusog ko mga mga bike diya. Shout out Riden, shout out. Kadisgrasya to diha.
Hi Sir Nestor, shout out. Shout out from Mintal. Ito kaon ko ni Mayor Baste diriya oy. Gyapon guys. Shout out 100 million viewers. Shout out everyone. Unsa man ni sir? Dugay lagi tayo sir. Mauli na lang ko, mag-drive ko pa uli. Finally na-apprehend na jud ko finally. Ano pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Hey! Steve mo mga Patutuya Village, shout out. Oh my God, they're gonna cuff me. Ipusas na ko nila ni Sir Laronio. May babae daw. Ma'am. Laronio dahil. Aray. Ayaw mo. Oh, you're holding me. Yamo mo. Ayaw kayo, automatic yun. Gani, may susi ako lang gi-observe eh. Iyahang ihon ba? Ikaw lang mag-aristo ha. Kaliw ko. Video. Hi, Ma'am Gornes. Hello, ma'am. Yes. Ano yung pangalan ni mo, ma'am? Rizal Ann Maton Cabo. Ma'am, Crisel Ann, taga Santa Cruz Police Station, me. Ma'am, nakalapas ka sa Palaod. Nag-restaurant ka na mo sa kaso nga resisting persons in authority. Kay gikan pa ka dito sa Santa Cruz, nagsige na ka og padagan. Bisag kung saan na mo gunit sa imo, dili ka mo matuo, may kinaharang ka diri. Unsa man ang imuhang isulti, pabor o bato kanimo, may mong gamiton kanimo alang Yes, sa please. imuha, mapapriso ka. Yes. So, nakay katungod nga magpakahilom. Unsa may imong isulti, pabor o bato kanimo, pwedeng gamiton sa imong kaso laban kanimo. So, Yes po, go. nakay katungod nga mo kuha og attorney. Nasabtan nimo ni nga balaod, ma'am. Yes, sir. Sa pagkakaroon dadon ka na mo sa police station og Yes, please. Dalo na jud ko nila. Ay, wait lang. Kanang ako ang motor. So, man ako niya. Kami na bahala ni ma'am. Pero, I have the right also. Madili po ko po na. Og dali ah. Dili ma'am, giaristo man kanamo karon ma'am. Ang rights lang nimo nga manaha ka karon ma'am magpakahilom. Pwede ka magpakahilom. Pero what if dili Pwede ko? ka mo kuha og What if attorney. dili ko muna og dali? Unsa man yung baton sa kuha? Kalad karon ka na mo ma'am. Nami ka tungod mo kalad ka na mo. Ako mo. Okay, sige. Okay lang ha. Wait lang. Ako lang sang pwede na kumukuha ko. Ang aristo nimo ang bae ha. Oo, yes. Yes. Ipadayon lang ako ni ako ang live, sir, ha? I have the right. Okay? Sabay, valuable siya.
Kadali lang. Ma'am, kita gyapon ni mo ni na gyapon ni. Yes. I will ano this kanang namoy ano? Namoy pang cut ani ma'am. I'm gonna Sir, basig na kay knife dara sir please. Don't worry, musabay ko sa inyo ha. Di juwa ko na hadlok. Pablo Escobar ni bay. Namoy knife po. Ako lang tanggalin akong phone. Yes po. Palihog po. Okay, para makalive niya po po. Ito sa ni ma'am. Kani ma'am. Ay, okay, dara. Kaning charger. Yes. Ay ma'am, dito ma'am. Don't stop my live po, please. Don't stop my live. Thank you. Ayan. Guniti lang ang inyo. Sige. Go, padayon, sir. Gunit ka lang sa imong phone mo. Tanggalon na ko na. Yes, ma'am Camila. Pansin na jud ko. Nakuha rin ako akong gusto. Thank you, universe. Okay. So, okay, sure. Oh, pwede. Okay. Kayo kuan, ulawan ka ba sa yan? Hi, Mom Gornes. I'm with Mom Gornes. And she's gonna yes po, don't worry, dili ko mudagan. Hindi ko mudagan, willing kay ko mo sabay sa inyo, don't worry. Tara, let's go, Mom Gornes. Mag-holding hands pa ta, Ma'am. Lapit ka ha. Isang A naman dyan! Good morning! Bawang karakter. Yuro po. Pablo Escobar ni Bay. Ay, aray. I'm with Mom Gornes. Latang sa tanan ha. Yes po, Mom Gornes. Thank you for being calm. Nani freebie card later. Wa ka gipanuhot. Wala man, Mami. Florentina, wa man ko giba. Live 191 viewers. Napansin ra jud ko, sir. Dari ko ba pangalan mo, ma'am? Consulat sir be. Crizal Ann Maton Cabo para tama ang Ay, spelling. tama na mong live, ma'am. Why man, sir? This is my right. Ayaw po video eh. This is my right, Sir Laranyo. This is my right, Sir Laranyo. This is my pangalan right. mo, ma'am? K-R-I-S Yes. Z-E-L-L-E. Sorry? Crizel. Sige, L-L-E. Crizel niya. A-N-N. Niya. Maton. Middle initial. Maton na lang, M na. M-A-T-O-N. And then Cabo. C-A-B-O. Okay, that's Sila edad. 28. Asa. Block 5, Macleod. Block 5, Macleod Street. Turiel, Davao City. Out. Sunod. Sa pamani mo pangutana. Minyo ka, dalaga. Dalaga jud kay ko, sir, single. I'm ready to mingle. Nano need niyo akong susi. I can have my susi, sir. That's my personal right.
Wala. Ano to, di na to makarga ba? Wala, sir. Ano lang na ninyo, i-alsa lang na ninyo na may mga towing car. Mas maayo, para dili mabulog. Hindi, layo lang. Bunugaran na ninyo. I-carga na ninyo, sir. Ma'am, Yes. palito tamo sa kay mga... Yes. O, ganito. Mag-holding hands na, ma'am. Hali. Oh, ako lang ako ligunit, ma'am. Ako lang ligunit. I am being escorted right now. Shout out 237 million viewers. Shout out to everyone. Matabok ka ta sila. Matabot na, ma'am. Yeah, sure. Tara, just escort me. Ay, finally. Okay. Good morning po, sir. Morning. Ay. Aray. Oh. Ay. Huh. Ay, salamat aircon. Morning po, sir. Ha? Nga naman. I'm safe and sound with the police right now. With Ma'am Gornes. Hi, sir. Ano itong pangalan, sir? First name, so I can address you. Okay, dili mo tubag si sir. Ubaki mo ta ka to. Ha? Ubaki mo. Hi, bro. Chris Briand. Yeah, fear really is just an illusion, sir. Brother Chris Briand. Oy, mangka kay General imuhang papa, you are protected. I am just nobody. I'm from the streets. Ikaw, Sir Chris, Brother Chris Briand on Kada, your father is a general, so you are protection. Don't have that. So, isang A naman dyan. Ay, gabala ka, Izra Azir. Mag-live ko hantod prisuhan. No worry, okay? Nahapakan lang, mame. Nahapakan jud ko. Pero okay ra good. Uy, wala ra good. Gabihan like mga challenge ako. Ay, kamusta? I just proven myself. Ikaw sa Ma'am G. Claudine. Ikaw na pod. Ambot asa ko nila dalon, sir. Wa ko'y pakialam. Bisan pag sa kalawakan. I don't fucking care. Ayan na yung police. Yes, brother. Chris Briand. Love you. Pero bitaw oy, professional kayo kain kay na si brother Chris Briand. Yes, nakasakay na jud ko sa service. Like, oh, it's my fucking first time. Yes, Ma'am Camille. Laban jud tatara sa tanan rules, no?
shout out 232 million viewers. Shout out po sa inyong lahat. Fuck the Matrix. Gilang mission completed lagi ni. Believe me. Melanie Desinan. Yes po, mag my day po ako, ma'am. Don't worry po. Mag my day ko. Naka-live na ko karon. What else do you want? Naka-live na gani ko. Rizal, fuck the may pisuhod pa bitaw. Sige, Ma'am Gornes. Saan po ako? Asa ko? Kachikahon daw ka na ko. Asa ko pa dong, ma'am? Asa ko ninyo dalon? Dito sa Santa Cruz Police Station to, ma'am. Okay. Sige po. Dalon daw ko nila og Santa Cruz Police Station, guys. Sir Chris Brian, just to prove that. Yang cellphone iko na kinaristo naman siya, ma'am. Wala na na. Why? Naristo na ka. Ma'am, naristo na ka. Na kay katungod magpakahilom sa pagkakaron. Among kuano na nga undangon na imong live. Sige, kuha na. Wala na day ko right ani. Embargohon na imong kuan. Naristo naman ka, ma'am. Naamang kay gibuhat nga sa laod. Ah, okay, sige. Okay. Wait lang, pero ayaw niyo pa. This is just my... Wait. Pwede na mo na siya kwaon, ma'am. Pwede na mo siya kwaon. Pwede na mo siya kwaon. Kanang wala life force ha. Wait, Oh, let me do it on my own pace. Kanang kalma lang. Sige, kuha na. Okay, kadali lang. Okay, guys, magbabay ako sa mga followers sa guys. Babay sa karon because I will be apprehended finally. Mabalik lang ko. See you next mission. Bye-bye.